So guys, for today's video update sa aton nga travel vlog nature adventures naton, miyara ko ipakilala sa inyo guys sa kalugar sa diin manami ini siya lagawan, katuan, unwind kakid kag napalibutan ini sang mga kabukidan diri sang Iloilo kag Antique. So ini nga lugar guys amo ang Bangligdos, isa scenic mountain resort located upland sa barangay ningalan sa Nalimi Antique, baklapit lang kung aagi ka diri sa may Igtuble or Sibalom. Okay guys, kag ini nga lugar ginatawag niya summer capital of Antique, kag ginatawag man na Little Baguio man, no, due sa may area nila diri ang cool kanami sang climate. Kita ko sa inyo ang lugar nga amon katuan sa kami galakat-lakat pakadto sa punta nga bahin sang Bangligdos, kag kami minaspatan kami nga table dere kundi do 360 maglibot ang kamera nire kung palibuton mo kay overlooking ang makabukidan ka palibot dere. Kaya nakita nag video guys sa aton nga pag travel alin dito sa Iloilo pakadto diri sa may Antique. Kay premium lang kita naga-travel kag naga-video dire do wala naman medyo update ang mga dalanon same man Japon, so dire na lang ako nag-drone ako di kag makita nyo guys mga muning oras before kami magpuli medyo malamig-lamig dire, medyo madulman kami guro, medyo malamig-lamig dire. Naka-jacket ako kag sa piskang hangin ang background ko Mount Lapulak kag kabukidan dire sa Piak Iloilo dire Antique. So sa aton nga dito sa Piak na to ang si Cafe, Eden Park, ano bagay gani ang Ambon kag diri sa Piak damo pa mga resort na. Sa travel vlog naton guys alagaw kamo di kay damo di resort damo di mga palawayan kag kapi-kapihan kag enjoy mo ang pag-travel mo kung haling ka man sa Antique pakadto diri or Iloilo man pakadto diri. Nice spot diri guys, summer capital ini sa Antique diri ang alinganan. Drone shot kita di para makita ang aerial view dire kag ang situation nga update dire nga lugar so matuoy na ni kag masari lang dire sa may Bangligdos. Nalagay mag tiner okay no, aga isa pa ma-relax ko di ang tungod lang guys sa piskas ang hangin kung sa may mga asmas makalo ma-feel mga medyo maayo gid ang imong nga nabatyag may mga asmas na kay tungod na piskong hangin na rin sa kapitan manwine kagid niya matawhay ng imong nga pag-iisip pag-iisip nature therapy namikit guys nga ari ka sa babaw sang bukid amo nang update naton kag see you on my next travel next update sa aton nga vlog.